Yun oh. Naman kabayan, kumusta na kayo dyan? Mga libo ah. Botanical collection ah. 756 pieces. Ito naman si Doplo. May maliit. May malaki. 65 pieces itong maliit sa purse. Nandito yun ah. Oh, ito na sa ko no. Happy Valentine's, si Love. Grabe ah. Leonardo da Vinci Prime Mission. Tuxedo ka. Ah, galing ah. Fortnite. Darbaga. Supply lamang pala ito. Oh, Pharrell Williams ah. Sikat na sikat to ah. Over the moon. Yan ah. So yun lang guys.